sila clap, defensive ta. Okay na, defensive ha, defensive. Okay, go. Go in. Backlines. Wala na ha. Go, bro lang. Ano, low na kayo. Gago, dagan kayo sila healer. Musoy lang. Fight lang. Ipabot na silang kuha na. Okay. Pwede mo mukha na. Ito sa likod. Ito na yung likod. I-pressure ninyo ang backlines. Kaning mga healer. Nasa like clapping power. Back now, guys. Ay, defensive mo. Yung keep rolling lang. Hindi ko ka-sustain na, ba? Sige lang, kumanin sila yung porch. Kaya rin eh. Sige, come out po. Sulod ta. Saka. Dire sulod ta. Di pa heal ko, bisayang pogi pa heal. Pino-pressure na ko ilang coin, healer. Gatay, patay ako. Pero, kamay na kay HP ang healer. Kamay na kay HP ah. Sige, dirara mo. Akong ilot niya. At least natay ko. Papugong ko. 2M. Ilang, napakoy ko defense. Wala, 2M ako nalot. Kulang pa to. Nice. Sige, makabrawl man to. Clap kayo sila Pahilang jud, healer lang jud. To sustain. Clap kayo sila. Lunokin ko nila. Nice one. Patay ang healer, isa ka healer ha. Left tanks. Nabaham ko. Okay lang. I-sustain pa. Dol dire. Low na kaya. Nanapoy low kayo ha. Hellfire. Wait, asang healer. We need backup, guys. Shit. Sorry. Nag-regret po. Si Mr.